Home Service, Santa Mesa, Manila. Samsung 65 panel issue. Okay na. Ayan. Santa Mesa kami. Yan yung TV. Tapos na. Ayan. Dito kami sa 31 floor. Ito yung view. Pag nandito kayo, yan yung view. Grabe. Oh. Ito yung Makati. Makati. Yan yung C5. Yan. Ganyan siya ka layo. Grabe. Oh. Kita talaga yung Metro Manila. Silip nga tayo. Kalula ah. Ayun oh. Ito. Grabe, sobrang taas. Ito kami oh, taas. Okay.